जय जगन्नाथ। प्रत्येक जीवन भितर बहुत किसी ना किसी टेंशन भितर समस्त रुहति, समस्ते गति करती। तेणु आजिर जीवन काली की नहीं। आज आम राति शोचे काली जे गोटे नूतन सूर्य को आम दर्शन करवा सकाल आम जे बंची तार किसी इयता ना। बाटघाट जाऊे विभिन्न प्रकार एक्सीडेंट होचे। ता छड़ा भी प्रत्येक बाप माँ को गोटे अनुरोध तांकर पिला माने जो गाड़ी टे दौरान देखु पिलाटी केमिति चलाऊँ कहीं पिला माने 70-80 स्पीड भिड़ भितर भी गति कर आकस्मिक दुर्घटना हो जाए बाई चांस जदि हो जाए दुर्घटना से जहाँ पिटे ता परिवार नष्ट हो सहित से पिलाटी जी एत स्पीड चलाऊ परिवार गोटे पुओ भी नष्ट हो। तेणु गाड़ी चलला बेले धीरे चलातु। ये भाव तो सेमती गले विभिन्न प्रकार रोग आमको ये भाव में नाश करुच्ची जे कि आम समस्ते केतबले ना केतबले मृत्यु कबल आसी पड़ तार किसी इयता ना। देखा गले गोटे भाव आम जो जीवनटा लाभ कर गोटे मानव जीवन से मानव जीवन मूल लक्ष्य हूँ कौन कि आम किसी धर्म करवा किसी पुण्य करवा भगवान को पाइबा। भगवान पाइबा ने जो भाव में जय विजय अभिशाप पाई 3टी जन्म राक्षस जनि भितर रहीगले भगवान ताको विनाश कर उद्धार करते भाव में आम प्रभु पाखर कौन हो जाइए ना विच्छिन्न हो जाइए। तो भगवान शरण राशि से सच्चिदानंद घन ब्रह्मंकर देहरे आम लीन हो सेवार आम लगे चरणाश्रित हो पार निज जीवन को धन्य करवा। कहीं ना शरीर अच्छी तो आम धर्म करुचे शरीर न रही आम धर्म कर आम जो अयस आराम जीवन भितर जीवाक चाहूचे अयस आराम जीवनटा हूँ आमको दुख सुख बोली जहाँ जननेत्र दिशे हाथे आसे हाथ पड़ा जहाँटा सुख बोली देखुच आकाश कुसुम कवितार लिखाई सुखटा जहाँ देखा जाऊँ सी कौन ना ए हाथ से हाथ को आसे किंतु दुखटा आमर चिरंतन साथी। आम दुखरे आमर सब समय जाऊँ सुख आमको किछि समय मात्र मिलुछि। आज नुआ वर्ष है घरे पूरी खीरी कले खाइबा को किंतु वर्षटा जाक आज्ञा बेले बेले भी भल से गंडे खाई हुए ना। कहीं ना बेले बेले पारिवारिक समस्या भितर मनुष्य गति करे पारिवारिक कलह झगड़ा भितर दे मनुष्य गति करे कि कहार देहांत हो गला मनुष्य से दुखरे गति करे कि कहार देह भल नहीं से भितर भी मनुष्य दुख करे विभिन्न प्रकार दुख आसे किंतु सुखटा आमको अल्प समय में आसे। आम जिते प्रभु को विमुख हो जाऊ प्रभु को विमुख हो जाऊ आदि बाहु तोड़ी डाकु छंती से आरे आरे आ जो विमुख हो जाऊ से आम कौन करो ना विषय अनुरागी हो जाए। कौन विषय अनुरागी भल गाड़ी चढ़ी भल घर ऐसा विलासपूर्ण जीवन यापन करी भाव आजिकल बाप माँ पिला को ये भाव गढ़ी पिला बेल आसूसी से बाप माँ को से पचार ना जहाँ से ये पसंद करते बापा पड़ी रोग माँ पड़ी रोग परिवार सदस्य मैंने रोग रोगाक्रांत हो पड़ते किंतु घर जी पुओ जी घर मूल मेरुदंड सी निशाशक्त अवस्था अन्य कौटी पड़ी समाज आमर चली जाऊँ केवल निशाशक्त हो जाती भर कौन हो परिवारटा गोटे विशृंखलित हो जाऊँ। निज दोष आम प्रथम देखुना आम अन्य दोषटा को आगे देखुचे बहुत भाव विशृंखलता आम मान जीवन सब हो जाए।
ଆଉ ଦାୟିତ୍ୱ ଯାହାର ଦାୟିତ୍ୱ ଯଦି ସିଏ ନ ନେଇ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ନିଏ ତାହେଲେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଉଥିବା ଲୋକ ବି କଷ୍ଟ ହୁଏ। କାହିଁକି ନା ସମସ୍ତଙ୍କର ଜଣେ ଆଜି 50 କିଲୋ ଭାର ଉଠେଇ ପାରିବ, ଯଦି ତା ଉପରେ ଆମେ 4 ଜଣଙ୍କର ଭାର ଦେଇଦେବା, ଆଚ୍ଛା ହଉ ଯେ ସେ 50 କିଲୋ ଉଠେଇବ, 50 କିଲୋ ଉଠେଇବ, ଜଣେ 5 ବସ୍ତା ଉଠେଇଥାନ୍ତା, ତାକୁ ଆମେ 25 ବସ୍ତା ଉଠେଇ ଦେଲେ ତାକୁ କଷ୍ଟ ହବନି? କାହିଁକିନା ସେ 4 ଜଣଙ୍କର ଏକ୍ସଟ୍ରା କାମ କରିବ, ନିଜର କାମ କରିବ, ପୁଣି ଆଉ 4 ଜଣଙ୍କର ଏକ୍ସଟ୍ରା କାମ କରିବ। 50 କିଲୋ ବୋହିବ, କିନ୍ତୁ ଯୋଉଟା 5ଟା ବୋହିଥାନ୍ତା ତାକୁ 4 ଜଣଙ୍କର ଏକ୍ସଟ୍ରା କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବି କଷ୍ଟ ହୁଏ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବି ଦୁଃଖ ଭିତରେ ବି ସମସ୍ତେ ଗତି କରୁଛନ୍ତି। କାହାର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ଖରାପ, କାହାର ଶାରୀରିକ ଅବସ୍ଥା ଖରାପ, କାହାର ମାନସିକ ଅବସ୍ଥା ଖରାପ। ଯିଏ ସହିପାରିଲା ସିଏ ହେଉଛି ଭଲ, ଯିଏ ପାଟି କଲା, କଷ୍ଟ ହେଉଛି ପାଟି କଲା, ତାହେଲେ ସିଏ ହେଇଯାଉଛି ଖରାପ। ତେଣୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ଯଦି ଆମେ କିଛି ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଉଛେ, ପ୍ରଥମେ ବୁଝିବା ଦରକାର ସେ ଦାୟିତ୍ୱଟି ନେବା ପାଇଁ ତା ପାଖରେ ସମୟ ଅଛି ତ, ତା ପାଖରେ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ପାଇଁ ତା ପାଖରେ ସେ ମାନସିକତା ଅଛି ତ। ଯଦି ନ ନେଇ ପାରୁଛେ ତାହେଲେ ସେ ହେଇଯାଉଛି ଖରାପ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖିରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଖରାପ। ମୋ ଜୀବନରେ ବି ଘଟୁଛି, ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ବି ଘଟିଥାଇପାରେ। ଆମେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛେ ନିଜର ପରିବାରର ପାଇଁ, ରୋଜଗାର କରୁଛେ, ଅର୍ଥ ଦରକାର, ଅର୍ଥର ଆବଶ୍ୟକ ସବୁବେଳେ। ଯେଉଁଠି ଆମେ 5 ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଥିଲେ, ଆମ ଖର୍ଚ୍ଚ ଥିଲା 3 ଟଙ୍କା, ଆଜି ସେଇ ଜାଗାରେ ସେଇଠି 5 ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରାହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି 7 ଟଙ୍କା 8 ଟଙ୍କା। କେହି କେହି ହେଲେ ବୁଝନ୍ତିନି ଆଉ ସେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଖର୍ଚ୍ଚଟା ଯେଉଁ ହେଉଛି ସେଇଟା କେଉଁଠୁ ଆସୁଛି, କ'ଣ ହେଉଛି। ସମସ୍ତେ ତ ଆଜ୍ଞା ଚୋର ନୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ଏସବୁ ଝିଞ୍ଝଟ, ବହୁତ ଝିଞ୍ଝଟ ଭିତରୁ ଟପିକ୍ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ବହୁତ ଆଡ଼କୁ ଟପିକ୍ ପଳେଇଲା। କାହିଁକି ନା ଆମର ସମାଜ ଆଉ ସମୟ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ଆଡ଼କୁ ଆମର ଚିନ୍ତାଧାରା 5 ମନର 25 ପ୍ରକୃତି ଆମେ 4 ଆଡ଼କୁ ଘାଣ୍ଟିକି ରଖୁଛନ୍ତି। ତା ଭିତରେ ଯଦି ଆମେ ଟିକେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା ତାହେଲେ ବହୁତ ଭାବରେ ମଙ୍ଗଳ ହବ। ଜଣେ ପଚାରିଲେ ଏ ଯେଉଁ ଆମର ତାଙ୍କ ନାଁଟି କ'ଣ ମନେ ପଡ଼ୁନି, ଜୟା କିଶୋରୀ ଦିଦି, କି ଆମେ ଆମର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମରେ ପଢ଼େଇଲୁ ତ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ, ସେମାନେ ପାଠ ଏତେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ରାତି 11ଟା ହେଇଯାଉଛି, ସେମାନେ ପୁଣି କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଭକ୍ତି ଭାବନା ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବେ? କାହିଁକି ନା ବାଲ୍ୟକାଳୁ ଧନ ଧର୍ମ ମୁଁ ସଞ୍ଜୀବି ଏ ଜୀବନ ନିଶ୍ଚିତ, କି ଜାଣି କାହାର ମୃତ୍ୟୁ କାଳ ଆସି ହୋଇଯିବ ଉପସ୍ଥିତ। କେତେବେଳେ କାହାର ମୃତ୍ୟୁ ଆସି ଯୋଉ ଠିକଣା ନାହିଁ, କେତେବେଳେ କାହାର ମୃତ୍ୟୁ ସେମିତି ଆସେ। ଆଉ ବେଳେ ବେଳେ ବି ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା ଏଭଳି ଭାବରେ କରିଦିଏ, କିଛି କାରଣ ନଥାଏ ବି ବେଳେ ବେଳେ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ନା ଜୀବନ ରଖି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ପ୍ରାୟ କିଛି କିଛି ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଏଇ ସବୁ କଥା ବି ମନ ଭିତରକୁ ଆସେ। ମୋ ମନ ଭିତରକୁ ବି ପଳେଇ ଆସେ ଅନେକ ବାର। ଏ ଜୀବନରେ ରହି ଲାଭ କ'ଣ ଅଛି? ବହୁତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ମିଳୁଛି, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆମେ ଆସିଛେ, ଆମର ଏଠି କେହି ନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଆଜି ବଞ୍ଚିଛି, କାଲି ସକାଳେ ଯଦି ଚାଲିଯିବି କେହି କାହାର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇଯିବନି। ଟିକା ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର କିଏ 2 ଘଡ଼ି କାନ୍ଦୁଛି, କିଏ 10 ଦିନ କାନ୍ଦୁଛି, କିଏ 5 ଦିନ କାନ୍ଦୁଛି, କିନ୍ତୁ ମା କାନ୍ଦୁଛି। ତା ଜୀବନ ଥିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମା କାନ୍ଦେ ପୁତ୍ରକୁ ପାହୁନି, ତାର ସନ୍ତାନକୁ ପାହୁନି କାନ୍ଦେ। ତା ସନ୍ତାନ ଯଦି ଚାଲିଯାଏ, ଆଉ କାହାର କିଛି ହେଇଯାଏ, ଝିଅ ବୋଲି ଯିବେ ବାପା ଥିଲା, ପୁଅ ବୋଲି ଯିବେ ବାପା ଥିଲା, ସ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି ଯିବେ ମୋର ସ୍ୱାମୀଙ୍କର, କିନ୍ତୁ ମାଟି କାନ୍ଦୁଥାଏ। ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇ ଯୋଉ ମା କଥାରୁ ଆସିଲା, ତ୍ୱମେବ ମାତା च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या
द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव जदि भगवान आमर माता कहते त्वमेव माता तेणु आम आज बाडू पड़े आम माँ कौन कांदुनी भक्त पाई परा भगवान सब बेले आसती भक्त बुझप्रस्ती जे अनवरत भगवान को स्मरण करे भजन करे चिंतन करे से भक्त हो जाए जहाँकि आज जो कपिल देवभूति संवाद जो भागवत कथा चली चैनल भितर आपण श्रवण कले जानिबे तेणु परिवार पुओ झील बापा माँ समस्ते गोटे एकत्रित अवस्था भितर रहिबा गोटे भगवत चिंता चेतना भितर रहिबा से कथा भाविबा उचित शरीर अच्छे रोग अच्छे आ गोटे जिनिस जदि कौन से क्षेत्र रे जहाँ गोटे परिवार भितर जेकोसी लोक पाखे काम अच्छी ताले सेही लोकटी को जना अजथरे तार स्त्री ता बापा ता माँ ता भौणी को सेमानक द्वारा कथाटी जनाता ना कहीं मत भी कष्ट दिए मत मो संगे जार भी कथा अच्छी जदि से मत न कही क्या द्वारा मत मो पाख खबर पठाए मत कष्ट हुए अरे आजिकल दुनिया फोन अच्छी कथा डायरेक्ट जार किसी मो पाखे जब किसी कार्य थाए मो स्त्री मध्यम मो बो मध्यम मो बापा मध्यम एसब मध्यम कौन देखा जाए कथा अच्छी डायरेक्ट कहीपर किसी असुविधा नहीं कहीं आमर मानसिकता केतବେଳେ भल अच्छी केतବେଳେ खराब अच्छी कहीं बुझती ना कहीं आम बाहर रोचु कौन खाइलु कौन पीलु केमती चलिलु से कथा कार बुझती ना परिवार घर लोक हेले बेले बेले एमभली भाव टेंशन दे दिखती मन व्यस्त व्यस्त विव्रत हो उठे घटनाटी हूँ कौन यहाँ प्राय परिवार घटे जहाँ सहित कथा अच्छे ता सहित कथा हो अजथार अन्य मान को टेंशन देकर आ गोटे लोक कहीं टेंशन दौच गोटे परिवार ये भांगी जाए बहुत क्षेत्र देखा जाए मनीष आम जीवन बहुत व्यस्त विव्रत शरीर को लेकर जो माने असुस्थ शरीर बर्तमान मो शरीर असुस्थ शरीर भीतर नहीं करी गोटे चैनल खोली गीता भागवत टी पाठ कर शुणु बा न शुणु कि ना तो मु तो निजे पढ़ुची मो कान दीटा तो शुणुची जीवन अच्छे आज अच्छे काली सकाल हुए तो नथियो कि प्रभुकर नाम टिके नहीं थी ताले से नाम रे हुए तो मु पारी ही जाई पारे भगवान का नाम रे बड़ी भाव शक्ति अच्छे तेणु ये गोटे अनुरोध निजर परिवार पिला छुआ प्रति सब दायित्ववान हूँ अजथार क्या टेंशन भी दिंतु ना कि निजे टेंशन नियंतु ना कहीं जिते आपण व्यस्त रे माने चिंता भितर से गोटे कथा ना कि ओडिया रे लुण खाए हांडी चिंता खाए गंडी तेणु लुण जदि माटी हांडी पशला माटी हांडी मिल जाए आ चिंता देह भीतर पशला विभिन्न प्रकार रोग सृष्टि करे बेले बेले हाई ब्लड प्रेशर होकर मस्तिष्क जो शिर फाटी जाकर मनीष मरी जाते आमरी घर पाखर तो जन स्त्री लोक मरीगले से बदी को परिवार माने खंड विखंडित हो गला मो घर पर आउ जन भी मरी जाइछन्ते कौन तांगा ना नित्यानंद पथाड़ परिवार बर्तमान स्वामी स्त्री चलीगले बर्तमान पिला दिन सी मामा घर भीतर भी बोझ आसूसी भीतर भी दुख दुर्दशा आसूसी ये भाव नहीं सब चलती तेणु अजथार क्या टेंशन दिखते आज माने मुख्य विषय वस्तु हिसाब से क्या व्यस्त कराई दिखते निजर असुविधा हो ठीक अच्छे तार समाधान हो पार किंतु गोटे जिन 50 जन आगे कहीकि अन्य मानक व्यस्त विव्रत कर गोटे परिवार भितर फाटटे यहाँ भल जिन नुहे के मन भी कष्ट दिखते ना
आ पिलामाने जो माने गाड़ी नहीं करी जिबा आशा करछथि एभଳି भाବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ଛୁଆ ସେମାନେ ସବୁ କାହିଁକିନା ବାପା ମାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱର ଆଖି ଆଗରେ ନଜରରେ ସେମାନେ ରହିଲେ ନାହିଁ। ବାପା ମା ଗୋଟେ 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 ରେସିଂ ବାଇସାଇକେଲ ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ରେସିଂ ଗାଡ଼ି ଯେଉଁ ସବୁ ଚଲାଉଛନ୍ତି ରେସିଂ କରୁଛନ୍ତି ବାଇକ୍ ଗୁଡ଼ା ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଭିଡ଼ ଭିତରେ ବି ବହୁତ ସ୍ପିଡ଼ରେ ନେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବାପା ମା ବି ଟିକେ ଦାୟିତ୍ୱବୋଧତା ନିଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଅଯଥାଟାରେ ଖରାପ ଭାବିବେନି, କ୍ଷମା କରିବେ। ଅଯଥାଟାରେ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଖବର ଆସିବ ପୁଅ ଚାଲିଗଲା, ଝିଅ ଚାଲିଗଲା, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଗାଡ଼ିର ସ୍ପିଡ଼ କରୁଛନ୍ତି, ସିଏ ତ ଚାଲିଗଲା ଚାଲିଗଲା, ଯାହା ପିଟିଲା ସିଏ ବି ଚାଲିଗଲା, ଏଭଳି ଭାବରେ ଘଟିବ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନଯାପନ କରି ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ନିଅନ୍ତୁ, ଭଗବାନଙ୍କର ଚରଣରେ ନିଜର ମତିକୁ ସମର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ବି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ସମର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ, ଆପଣମାନେ ବି ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲ ଭିତରକୁ ଯଦି ଆସିଛନ୍ତି, ମୋ କଥା ହୁଏତ ଭଲ ଲାଗିପାରେ ନ ଲାଗିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଭାଗବତ ଗୀତା ଭାଗବତ ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଦୟାକରି ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। କଥା ଗୁଡ଼ିକ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଟିକେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ମୋତେ ଟିକେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ଏ ଯେଉଁ ଶରୀର କେତେ ଦିନ ସାଥ ଦେବ ତାର ମତଲବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଗୀତା ଭାଗବତ ପାଠ ଚାଲୁଛି ସେମିତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟେ ଚାଲୁଥାଉ। ତୁମମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ବି, ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ବି ରହିଥାଉ। ଆଜି ପାଇଁ କଥାଟି ଏଇଠି ରଖୁଛି। କମେଣ୍ଟରେ ନିଜର ମତାମତ ଜଣାଇବେ।